we are really honored to invite Suhail Wadai Saab, sir, to please come forward and say your views. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सहाफ़त के और सहाफ़ती तालीम के बहुत बड़े बड़े देव मेरे सामने बैठे हैं। मैं तो अभी अपने आप को आप जैसा तालिब इल्म समझता हूँ और बहस का जो आज पैमाना है वो भी बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं भी अपने चंद ख़यालात पेश करना चाहूँगा। और वो कुछ यूँ कि मैं पाकिस्तानी सहाफ़त और जिस तरह इंटरनेशनल जर्नलिज़म की बात की गई, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा ये ख़्याल था पहले कि शायद हम इंटरनेशनल जर्नलिज़म से पीछे हैं, लेकिन मुझे भी इराक़ वार के दौरान अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ 2 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें एक में ये बहस चल रही थी कि एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो हैं क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या गलत। एम्बेडेड जर्नलिस्ट होता है वो जर्नलिस्ट जो फ़ौज जिसको अपने साथ लेके जाती है एज़ वार कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर, और उनको वो देख के पीछे अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो ये एक मॉरल बहस हुई कि वो बंदा जो एक ट्रुप्स के साथ, अमेरिकन ट्रुप्स के साथ जा रहा है, वो किस तरह से गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर सकेगा, वो लाजमी तौर पर उन ट्रुप्स की हमायत में लिखेगा। तो यूजली वहाँ मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग एम्बेडेड जर्नलिज़म के ख़िलाफ़ थे, और पाकिस्तान के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज़ाद सहाफ़त के हामिल हैं। लेकिन मैं कमिंग टू द पॉइंट, जो ज़्यादा हमारे लिए क्या मुश्किलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप यंग जर्नलिस्ट हैं और ये सब मेरे लिए बड़े मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए। मसलन जियो पर, जंग पर, हमारी ओवरऑल सहाफ़त पर कहा जाता है कि हम MQM के दबाव का शिकार हैं। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम मजहबी गिरोहों के, इंतहा पसंद ग्रुपों के बारे में जब बात करते हैं दब कर करते हैं और उनसे ब्लैकमेल होते हैं। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम जानिबदार हैं और मखसूस सियासी गिरोहों के ख़िलाफ़ और कुछ मखसूस सियासी गिरोहों के हक़ में प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं आज इन्हीं अमूर पर गुफ्तगू करना चाहूँगा ताकि जो अपना मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहली बात कि क्या हम कितने बाइस्ड हैं, कितना बाइस्ड होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। गुजारिश ये है कि जियो ने, जंग ने या पाकिस्तान की सहाफ़त और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म ने बिलअमूम, पहले हमारी सहाफ़त का मयार ये होता था कि हम गैर जानिबदार हैं, और कोई भी रिपोर्ट जब हम लिखते थे तो ये कहा जाता था कि सहाफ़ी गैर जानिबदार होता है, उसको दोनों साइड्स कवर करनी चाहिए। आप भी शायद थ्योरेटिकली यही पढ़ते होंगे, लेकिन इस चीज़ में हकीकत कम है। गुजारिश ये है कि ये तो सच है कि हम जब किसी के बारे में लिखते हैं तो एक फ़िक्रा आखिरी, पहले हम पूरे इल्ज़ामात की एक डिटेल लिखते हैं और आखिर में एक लाइन पे कि मैंने जब उससे टेलीफोन पे बात की तो उसने कहा ये गलत है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको बैलेंस समझते हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरी राय में हुआ ये है कि हमने उस वक़्त तक भी कि जब तक कि हम सिर्फ एलिगेशंस तक महदूद थे, शायद उस वक़्त भी काम चल रहा था। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि सोसाइटी, जिस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी उसी तरह से हम जर्नलिस्ट भी डिवाइडेड हो गए हैं, और उसी तरह अपने पॉलिटिकल व्यूज़ का इजहार कर रहे हैं जिस तरह के आम सोसाइटी करती है। लेकिन मैं, अगरचे कभी कभी हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, जो बॉर्डर्स हैं वो भी क्रॉस कर जाते हैं,
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کوئی صرف پاکستان میں نئی نہیں ہے، ساری دنیا کے اخبارات میں لائن لی جاتی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ تھنکنگ تبدیل کرنے کا ویپن ہے، ایک ذریعہ ہے اخبارات اور میڈیم، اور اسی کے ذریعے سے انسانی خیالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی لمٹس کیا ہیں؟ یعنی مجھے یہ تو حق ہے کہ میں اپنے خیالات، اپنے نظریات کا اظہار کروں، لیکن کیا مجھے بددیانتی کے اظہار کا بھی اختیار ہے یا نہیں؟ یہاں پر میرا خیال ہے کہ لمٹ آتی ہے کہ جب ہم نیک نیتی سے اور یہ اظہار کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم حکومت کی کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں سپوزڈلی، اور جو کہ پہلے بھی اخبارات کرتے تھے 1986 سے، جب سے اخبارات کی آزادی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں 4 گورنمنٹس جو ہیں پولیٹیکل وہ گئیں، اور چاروں پولیٹیکل گورنمنٹس جہاں اور ریزنز تھیں ان میں پریس کی نیو فاؤنڈ فریڈم بھی تھی، جس میں انہوں نے سکینڈل چھاپے، ان کی کرپشن چھاپی، ان کی نااہلیاں چھاپی، اور 4 پولیٹیکل گورنمنٹس پہ ہم نے فاتحہ پڑھی۔ اب آ گیا نیو الیکٹرانک جرنلزم۔ شروع میں آپ دیکھیں نیو الیکٹرانک جرنلزم یہ بہت جنرل مشرف کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھیں شروع میں یہ بڑی میوٹ تھی، بڑی نرم رو تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے دانت دکھائے اور جنرل مشرف کو رخصت ہونا پڑا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ اگر آپ میرا موقع پوچھیں گے اس سارا جو میں نے سوال اٹھایا پہلا کہ کیا ہمیں بائسڈ ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام ہے کہ میڈیا لمٹس کراس کرتا ہے، اس سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی لمٹس کراس کرتے ہیں اور یہ کراس نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا اس میں ہم اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں میڈیا کی بدنیتی شامل ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی سوچ کے اندر 1920s کا امریکہ ہے۔ 1920s میں امریکہ کے اندر ایک وائج جرنلسٹ کی اصطلاح ہوئی، وائکنگ جرنلسٹ کی اصطلاح جو ہے وہ ہوئی تھی کہ ایگریسو جرنلسٹ، جس طرح قزاق ہیں، جس طرح ڈاکو ہیں، یعنی ایک نیگیٹو یہ ٹرم تھی۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی لائبلٹی کا سوٹ فائل کیا، اتنی وہ اگریسو جرنلزم تھی، لیکن اس کے نتیجے میں وہاں کی سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئی۔ پہلی دفعہ امریکن کانگریس مین جو تھے ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کے اوپر کنٹرول ہوا، پہلی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آیا، فوڈ اینڈ بیوریجز ایکٹ آیا، مناپلیز ٹوٹی، امریکن سوسائٹی کا ایک نیا سٹرکچر جرنلزم کے اٹیک کی وجہ سے بنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی اصلاح میں، سوسائٹی کے شعور کی تبدیلی میں ہمارا یہ ایگریشن جو ہے ڈیفینیٹلی کام آئے گا۔ تو یہ تو تھی۔ دوسری بات کہ کیا ہم دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا ایم کیو ایم، مذہبی گروہ، کیا ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ ہاں ڈرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم اسی طرح جس طرح آپ کے جسم میں لہو دوڑ رہا ہے اسی طرح ہمارے جسم میں بھی لہو دوڑ رہا ہے، اسی طرح کے ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، اگرچہ ہم شاید عام سوسائٹی سے کچھ بہادر ہیں۔ اور کوشش کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈریں، ہماری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو گیپ ہے، ہم نے 95% جو آزادی حاصل کی ہوئی ہے اور جو 5% ہم نہیں حاصل کر سکے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مکمل آزادی حاصل نہیں کر سکے، ہم بعض سیاسی گروہوں سے، مذہبی گروہوں سے آزادی حاصل نہیں کر رہے، ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مثلا پہلے ایم کیو ایم جو ہے اس کے قائد کا ہم امید سے ہمیں نہیں لا سکتے تھے، بٹ فائنلی وی ڈیڈ اٹ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی گروہ کے خلاف کبھی ہم بات نہیں کر سکتے تھے شروع میں، لیکن آپ نے دیکھا جب سوات آپریشن شروع ہوا ٹی وی چینلز نے بات کی ان کے خلاف۔ تو جو خواہش ہے ہماری ٹی وی چینلز کی، جرنلسٹ کی، میڈیا کی، سب کی خواہش ہے کہ ایک مکمل آزادی کا آئیڈیل ہم حاصل کریں، لیکن جیسے ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ یہ آئیڈیل ضروری نہیں کہ حاصل ہو جائے،
لیکن ہماری سٹرگل ڈیفینیٹلی آزادی کے حصول کے لیے ہے. آزادی کھونے کا جب بھی ایک بھی موقع آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی ضرب پڑتی ہے ہماری آزادی پر تو ہماری خواہش آزادی ہے, اور ظاہر ہے جو آزادی کے مخالف ہیں وہ ہم سے آزادی لینا چاہتے ہیں. تیسری بات کہ کیا میڈیا کی اس آزادی سے سوسائٹی پر کیا اثر پڑا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر آپ نے ہمیں بیمار کر دیا, آپ ہر وقت نیگیٹو خبریں چلاتے ہیں, آپ ایگریشن کی وجہ سے شاید سوسائٹی میں اتنا ایگریشن نہیں ہے جتنا آپ پھیلاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے, میڈیا ایک آئینہ ہے. اس آئینے میں پہلی دفعہ ہمیں اپنی شکل نظر آنی شروع ہوئی ہے. یہ شکل ساری دنیا کہتی تھی کہ ہماری شکل ایسی ہے, ہم مانتے نہیں تھے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ شکل آئینہ تھوڑا سا بگڑا ہوا بھی ہو, اس کے اندر کہیں چہرہ بڑا آتا ہے, کہیں ٹانگیں بڑی آتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک دھماکہ نہ ہوا ہو اور ٹی وی چینل نے اس کو دھماکہ بنا کے چلا دیا ہو. دھماکہ ہوتا ہے تو ہاں اس کو ہم ہو سکتا ہے ذرا زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ خامیوں کو دیکھیں, خامیاں ٹھیک کریں, یہ نہ کہیں کہ خامیوں کو بیان کیوں کر رہے ہیں. تو جو خرابی ہے وہ خامیوں میں ہے, بیان کرنے میں نہیں ہے. اور پھر آخری بات جس کے بعد میں اجازت لوں گا کہ یہ جو میڈیا کا جو زمانہ ہے, نیو میڈیا کا, اس کے اندر جو میں سب سے پہلے فخریہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے شعور میں اضافہ کیا ہے. یہ وہی سوسائٹی ہے جب راتوں رات ایک پارٹی ایک ڈرائنگ روم کے اندر بن جاتی تھی, مسلم لیگ سے ریپبلکن پارٹی بن گئی, دوسرے دن کے اخبارات میں کچھ نہیں تھا. اور جس دن غلام محمد نے پہلی اسمبلیاں توڑی, اس دن اگلے دن کے اخبارات کے ایڈیٹوریل میں اس کی پریز تھی. جس دن ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا, اس دن کے اخبارات جو تھے اس کے اداریوں میں تعریف کی گئی. ملٹری آپریشن جو 23 مارچ کو ہوا اس کی تعریف کی گئی. یہ افسوس کی باتیں ہیں. آج میڈیا وہ نہیں ہے, آج میڈیا بدل چکا ہے. آج میڈیا ہر غلطی کی نشاندہی کرتا ہے. آج پاکستانیوں کا شعور بدل چکا ہے. آج ہر وہ چیز جو چھپے ہوئے کمروں میں بھی ہو رہی ہے میڈیا وہ سامنے لا رہا ہے. آج ہر پاکستانی سیاست اور معیشت اور باقی امور کے اوپر مکمل اگر نہیں تو کم از کم 95% آگاہی رکھتا ہے. یہی میڈیا کی کامیابی ہے, یہی شعور. Thank you very much, sir. Well, rightly said. Media has definitely given exposure to the Pakistani society. And now to learn more about the media responsibilities in the 21st century, I request Mr. Sajjad Mir Saab to please come forward and share his views. اپنی پروموشن کے لیے اس دن کو یو این او سے منوا لیا ہے, اور مجھے اس نے کہا اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ بلائنڈ ڈے یعنی کہ وائٹ کینٹ ڈے کی جگہ پہ رکھا گیا. یو این او جب کسی دن کا اعلان کرتی ہے نا جی, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ جو آپ یوم آزادی منا رہے ہیں, اور کہاں ہمارے وہ اینکر ہی کہوں گا میں اس وقت, آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ 21st سینچری کا یہ بھی ٹاپک انہوں نے اس سال کے لیے دیا ہوا ہے, یہ ایک ریچولز ہے جو ہم آج منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اصل آزادی جو ہے وہ تو اس کی سٹرگل تو ہمارے خون میں ہے. بتاتا ہوں کیسے. بھئی یہ تو کوئی افریقہ میں وہاں کے جرنلسٹ اکٹھے ہوئے تھے 91 میں, انہوں نے کہا اس دن کو بنا لو. 2 سال بعد یونین نے اڈاپٹ کر لیا. ایک جرنلسٹ کو وہ ایوارڈ بھی دیتے ہیں. کس چیز پہ دیتے ہیں؟ وہ نام رکھا ہوا کسی لیٹن امریکہ کے کسی شخص کے نام پر, جرنلسٹ کے نام پر, جس کو اس کے دفتر کے باہر مار دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرگ مافیا کے خلاف لکھ رہا تھا. ہم جو آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم تو حکومتوں سے آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم تو مالکوں سے آزادی کی بات کرتے ہیں. جب ہم غلام تھے تو ہم انگریز سے آزادی کی بات کرتے تھے. یہاں تو کئی قسم کی غلامیاں ہیں. بھئی مافیا تھا نا, ڈرگ مافیا اتنا سٹرونگ تھا کہ اس جرنلسٹ کو مار دیا گیا. جرنلسٹ اتنا اہم تھا کہ اس کے نام پر یو این او ہر سال ایوارڈ دیتا ہے, اسی دن کو دیتا ہے. 14 پروفیشنل اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. یہ اس کی ہسٹری ہے جو میں نے باتوں باتوں میں آپ کو بتا دی ہے.
अकाउंट हुआ करती है जिसमें भाई वो 93 में उन्होंने आजादी सहाफत का दिन मुकर्रर किया था, उससे 20 साल पहले मैंने इस काम के लिए जेल जा चुका था। मुझे क्या ये टिटबिट से आप सबक सिखाने आए हैं कि आजादी सहाफत क्या होती है? भाई यह मुल्क आजाद कैसे हुआ, अंग्रेजों से हमने आजादी कैसे हासिल की, तारीख पता है आपको ना? जफर अली खान का नाम जानते हैं ना? आजादी सहाफत का लंबरदार था ना। मोहम्मद अली जौहर ने अपनी जो स्ट्रगल की थी उसका आगाज कामरेड से किया था, हमदर्द से किया था। 2 अखबार थे ना, जर्नलिस्ट था ना। और जब वापस गया था वायसराय जहां से, तो उनसे पूछा तुम हिंदुस्तान से क्या लेके जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कामरेड के पर्चे, जिसमें मोहम्मद अली जौहर का पर्चा, जिसमें उनके दारिया छपते थे। जब जौहर से पूछा गया तुमने इतनी अच्छी अंग्रेजी कहां से सीखी है, तो उन्होंने कहा छोटे से गांव से। आप भी गांव में रहते हैं ना वैसे? उन्हें कौन सा गांव? उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड। फख्र करने की बात है ये भी। वो लोग थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट की तारीख बदल दी, और ये सब कॉन्टिनेंट की तारीख नहीं थी, पूरे एशिया की तारीख थी और पूरी थर्ड वर्ल्ड की तारीख थी, जो इन जर्नलिस्टों ने पाकिस्तान की क्याम की सूरत में बदल के रख दी थी। ये तारीख है हमारी जी। फिर हमने मारे खाई हैं इस मुल्क में। अगर मसला पता क्या होता है सुहेल बड़ाई साहब, अरशाद आरफ साहब, मसला ये होता है कि अगर मैं ट्रेड जर्नलिस्ट हूं तो मुझे अपनी तारीख याद आती है, अगर मैं वैसे वर्किंग जर्नलिस्ट हूं तो मुझे अपनी तारीख याद आती है, अगर मैं एडिटर हूं तो मुझे अपनी बातें याद आती हैं, अगर मालिक हूं तो मुझे अपनी बातें याद आती हैं। लेकिन अगर इस मुल्क का मैं हिस्टोरियन हूं, इस मुल्क का शहरी हूं, तो फिर मुझे अंदाजा है कि आजादी सहाफत का मतलब क्या है। देखें, एडिटर की आजादी की बात की भाई अताउर रहमान ने, बड़ी अच्छी बात की। अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसे इदारों में हमने काम किया है जहां इसका कुछ मफहूम था। डान ग्रुप जो है, नाम सुना ना डान का? इनका उर्दू का अखबार था हुर्रियत, जो कराची में जंग के बाद दूसरा अहम अखबार था। मैं उसका एडिटर रहा हूं। वहां एडिटर की इतनी वक़्त थी, कुछ इदारे कदर करते थे, पता नहीं अब भी करते हैं कि नहीं करते, इतनी वक़्त थी कि महमूद हारून और यूसुफ हारून, नाम आपने सुने हुए हैं ना जी? 2 भाई थे ना। सन 40 की रेजोल्यूशन जब पास हुई तो मौजूद थे अपने बाप अब्दुल्ला हारून के साथ। यूसुफ हारून का तो भी इंतकाल हुआ है, और सन 30 में भी वो बच्चे के तौर पर वहां मौजूद थे अल्लामा इकबाल का खुतबा सुनने के लिए। वो यूसुफ हारून जो बड़े भाई थे महमूद हारून के, जो पैटर्न थे इस इदारे के, दफ्तर में फोन आता है, मैं फलां बोल रहा हूं, यूसुफ साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे। एडिटर हूं मैं हुर्रियत का, सिर्फ उनके एक अखबार का 7 अखबार थे उनके। मैंने कहा मैं आता हूं। उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहे मैं आऊंगा। मैं उस अखबार की बताता हूं कि वहां एडिटर की कदर कितनी थी। वो तशरीफ लाते हैं, सामने कुर्सी पे बैठते हैं, बुजुर्ग थे मेरे, मुझसे कोई कई साल, 40-50 साल। मैं कोशिश करता हूं, वो कहते नहीं भाई 2 घंटे मुझसे बातें करते हैं, जब तक जान लगाते हैं तो मैं छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाता हूं। कहते हैं नहीं रोकते हैं। मैंने कहा देखिए आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, सिर्फ यही नहीं है कि मैं एडिटर हूं, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं। तो दरवाजे तक आप कहते हैं यहाँ मेरी बुजुर्गी खत्म, आपकी ड्यूटी शुरू, जाइए कुर्सी पे बैठिए। हंसते हुए कहा मतलब यह है कि कोई मुलाजिम देख ना ले कि एडिटर जो है मालिक के साथ घूम रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है शायद। ऐसे भी इदारे मौजूद थे इस मुल्क में, मौजूद हैं, जहां एडिटर का इंस्टीट्यूशन भी मौजूद है, एडिटर की वक़्त भी मौजूद है। लेकिन मैं ये जो बात कह रहा था कि सारी स्ट्रगल जो है सिर्फ एक जमाने में हुकूमत के खिलाफ थी, और हुकूमत के पास क्या था? कवानीन थे, जिसको हम काले कवानीन कहते थे। हुकूमत के पास क्या था? इश्तिहारों का लिवरेज था, वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब 2 बातें हुई जनाब, एक तो कवानीन नरम हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सख्त हो गए, अभी लेटेस्ट सख्त हो गए हैं, लेकिन ये भी खत्म हो जाएंगे, देखा जाएगा। और दूसरे इश्तिहारात अब हुकूमत के हाथ में कम हो गए। हमारी मार्केट इतनी फैल गई है कि अब इश्तिहारात हुकूमत के हाथ में कम हो गए हैं, लेकिन दूसरी गुलामी आ गई। परसों मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में यही फंक्शन था, वहां अर्ज किया भाई आप कोका कोला और पेप्सी के खिलाफ लिख के दिखाएं जरा, क्योंकि हम इश्तिहार देते हैं भाई। ये आजादी का तस्वर जिस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का हमें दिया हुआ है, उसी दुनिया ने हमें एक तरह की गुलामी भी दी है, वो कारपोरेट सेक्टर की गुलामी है। हम कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ लिख नहीं
इंटरेस्ट जो हैं वो चुपके से सिमट लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि इश्तिहार नहीं मिलते, बहुत सी लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं, यहां नहीं इसराइल लॉबी जैसे कहते हैं। एम्बेडेड जर्नलिस्ट की बात की है सुहेल वड़ाई साहब ने। देखो भाई अजीब और गरीब बात थी कि मुझे थोड़ा सा पानी दीजिएगा, कुछ नहीं कुछ। एम्बेडेड जजेस की बात थी। देखिए वियतनाम की जंग टीवी की पहली जंग थी, गल्फ की पहली जंग सैटेलाइट की पहली जंग थी। सैटेलाइट एक जंग जीत चुका था, वो ईस्टर्न यूरोप की जंग थी जहां आहनी पर्दे गिर चुके थे और बर्लिन की दीवार भी गिर चुकी थी। ये जो तीसरी जंग ये थी ना, ये जंग जिसको ये एम्बेडेड जर्नलिस्ट की जंग, इसमें मीडिया एज ए वेपन ऑफ वार इस्तेमाल हुआ है, एज ए वेपन ऑफ वार, जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये एम्बेडेड जर्नलिस्ट कम सिपाही ज्यादा थे जो अमेरिका की फतह के नशे उस तरह गिराते थे जिस आज की देखिए जमाना। हम 6 दिन से 7 दिन से ये नहीं जान पाए कि एबटाबाद में क्या हो रहा है। वो शख्स वहां मौजूद था कि नहीं मौजूद था, जो शख्स वहां मौजूद था वो कौन था, हेलीकॉप्टर से कौन आया कौन गया, ये वाकया वहीं हुआ कहीं और हुआ। पाकिस्तान अगर था तो क्या पाकिस्तान स्टेट के कंट्रोल में था, स्टेट के कंट्रोल में था जहां ये इनकॉम्पिटेंस है? या अमेरिकन पूछ रहे हैं ना हमसे, मैं भी पूछता हूं एक सवाल, कौन था वो? अगर पाकिस्तान स्टेट या ISIR के बगौल ने उसका 5 साल से रखा हुआ था तो क्या आपकी मर्जी से था? आज अमेरिकन प्रेस में बेशुमार आर्टिकल है जिससे पता चलता है कि अमेरिकन को पहले पता था, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था कि 10 साल उसे जिंदा रखा। वो इंटरेस्ट गिनवाए गए हैं। अभी सुबह मैं पूछ के आ रहा हूं वहीं से, अमेरिकन इंटरेस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं ना जी। आइजनहावर ने कहा था ना वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये इतना हावी हो जाएगा तुम पर कि तुम घबरा जाओगे, चीख उठोगे। जर्नैल था लेकिन सदर बनने के बाद उसने ये बात उस वक्त बता दी थी। बहुत से सवालात हमारे जहनों में उभरते हैं जिसका मीडिया जवाब भी देता है। आजादी चाहता है, आजादी मांगता है, आजादी मिलती है। और सुहेल वड़ाई साहब ने, शाद आरिफ साहब ने, हमारे भाई अताउर रहमान सब ने और सभी ने बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात को बयान किया है कि मीडिया किस तरह इंपैक्ट करता है पूरे सोसाइटी को, कैसे बदलता है। शऊर पैदा किया, कोई शक है इसमें? कोई शक है जो शऊर जितना पैदा किया वो पहले नहीं था? देखिए बात यह है, लेकिन ये कैपिटलिस्ट वर्ड इसको नारा बनाती है। कैसे नारा बनाती है? चीन में जी आजादी नहीं है इजहार की। चीनी कहते हैं जी आजादी इजहार तो हमने आपको नहीं दी है। आज एक बड़ा अच्छा फिक्रा था, बड़ा खूबसूरत फिक्रा आज मैं पढ़ के आया हूं कि चीनी कहता है कि हमने आजादी नहीं दी है, ऑटोक्रेसी है, लेकिन साहब हमने उसके बदले में आपको मुआशी खुशहाली दी है। और अरब आमर क्या कहता है? उसने उसको जवाब लिखा उसामा बिन लादेन के सिलसिले। अरब आमर कहता है कि हमने आजादी नहीं दी, उसके जवाब में अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट दिया है, यानी कुछ भी नहीं दिया ना, मतलब और टेंशन दी ना। तो ये सारी चीजें, उसका रिजल्ट क्या निकला? पूरा आलम इस्लाम, पूरी अरब दुनिया एक आजादी की फिजा में जी रही है ना। सिर्फ पहले सैटेलाइट था जिससे टीवी की खबरें पहुंची थी, अब आपका पूरा मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंटरनेट है, सारा कुछ है, नौजवान बैठे हैं, सोशल मीडिया है, ये एक चेंज ला रहा है। भाई हर जमाने का मीडिया उस जमाने के हालात के मुताबिक ही चेंज लाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। आज के मीडिया इतना एक्सपेंड कर चुका है कि वो आपको इतना इनलाइटन कर रहा है कि इस वक्त पूरा आलम इस्लाम, आलम अरब जो है वो इस तरह जागा हुआ है कि पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो ना आप, मैं बात को मुख्तसर करता हूं कि मीडिया की बात को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, ना इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इस दिन को जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में एक रस्म के तौर पर मनाया जाता है, और यूनो के दिन जो होते हैं मैं उसको रस्म ही समझता हूं। आप इसको रस्म ना समझें, आप समझें कि आज़ादी इजहार हमारी तारीख है। हमने पाकिस्तान उसी के जरिए हासिल किया, हमने पाकिस्तान में आज़ादी और तरक्की की जितनी राहें हैं इसी के जरिए हासिल की, और आगे का रास्ता भी इसी तरफ से, इसी मंजिल की तरफ से, इसी संगे मील की तरफ से होकर आगे बढ़ता है। बाजी इतनी बातों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। Thank you very much, sir. Now, I would request the Dean, Department of Mass Communication Management,
Dr. Mughisuddin Sheikh Sahab, sir, to please honor the stage.